মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তোমালোকক অনলাইন যোগেদি শিক্ষা দান কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। সেইবাবে আজি মই তোমালোকক জলাশয় के किनारे कोहरी थी কবিতাটি বুজাবলৈ লৈছো। এই কবিতাটিৰ লিখক হৈছে সূৰ্যকান্ত ত্ৰিপাঠী নিৰালা। এতিয়া মই কবিতাটি আবৃত্তি কৰিবলৈ লৈছো, তোমালোকে মন দি শুনিবা। কবিতাৰ শীৰ্ষক হৈছে जलाशय के किनारे कोहरी थी। जलाशय के किनारे कोहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। किनारे सुनसान थे, जुगनू के दल दमके, यहाँ वहाँ चमके, वन का परिमल लिए मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, तार खड़े ताक रहे थे सबको, पपीहा पुकार रहा था छिपा, सियार बिचरते थे आराम से, उजाला हो गया और तारा छिपा, लहरें उड़ती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত কবি सूर्यकांत त्रिपाठी देवर समूह परिचय दांगी धरिছো। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिसादर रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1996 में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसबाड़ा के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बंगला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी सी नौकरी थी। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। शेष कुंबे का बोझ उठाने में महिसादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौता का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी ई लीला समाप्त की। এই কবিতাটিৰ প্ৰায়বিলাক শব্দৰ অসমীয়া অৰ্থ মই উল্লেখ কৰি দিছো। এইবিলাকক তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা। जलाशय के किनारे कोहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। हिंदी शब्दर অসমীয়া অৰ্থ। জলাশয় জলাশয় বা পুখুৰী, কিনাৰে কাষত, কোহৰি কোহৰি মানে কুঁৱলী, হৰে নীলে সেউজীয়া নীলা, পত্তো পাতবিলাক, ঘেৰা আৱৰি থকা, পানী পানী মানে খোৱা পানী, আম আম যিটো আমি খাওঁ, ডাল গছৰ ডাল, আই আই মানে অহা, গহৰে গভীৰ, অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ আন্ধাৰ, ডেৰা বাস কৰা স্থান। किनारे सुनसान थे, जुगनू के दल दमके, यहाँ वहाँ चमके, वन का परिमल लिए मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, ताड़ खड़े ताक रहे थे सबको। सुनसान माने निजान, जुगनू जुनाकी पड़ुआ, दल दल, दमके आही उपस्थित हुआ, यहाँ वहाँ ओत तोत, चमके जिलिका, वन वन माने बन गছ গছনি ভৰা অৰণ্য, পৰিমল সুগন্ধি, লিয়ে লয়, মলয় মানে বতাহ, বাহা মানে বৈ অহা, নাৰিয়েল নাৰিকল, পেৰ
পেৰ মানে গছ, হিলে লৰি থকা, হালি জালি থকা, ক্ৰম ক্ৰম, তাল বা তাল গছ, খৰে থিয়, তাক চাই থকা, सबको মানে সকলোকে। पपीहा पुकार रहा था छिपा, सियार विचरते थे आराम से, उजाला हो गया था और तारा छिपा, लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। पपीहा पानी पिया चराय, चातक पक्षी, पुकार मात দিয়া, छिपा লুকাই থকা, চিয়াৰ শিয়াল, বিচৰতে বিচৰণ কৰি থকা, আৰাম সহজভাৱে, উজালা পোহৰ, তাৰা তৰা, লহৰে তৰংগ, উঠতি উঠা, সৰোবৰ ডাঙৰ পুখুৰী বা সাগৰ, চমকতা জিলিকি থকা, অন্তৰ হৃদয়ত। এতিয়া মই কবিতাটিৰ সাৰাংশ তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি দিছো। কবিতাটিত কবিয়ে এটি নিশাৰ পৰত জলাশয়ৰ প্ৰকৃতিৰ মনোৰম দৃশ্যক বৰ্ণনা কৰিছে। জলাশয়ৰ কাষত কুঁৱলী আছিল, সেউজীয়া নীলা পাতেৰে আৱৰি আছিল, পানীৰ ওপৰত আমৰ ডাল ওলমি আছিল, তাত গভীৰ আন্ধাৰৰ বাস আছিল। জলাশয়ৰ আশে-পাশে নিজান হৈ আছিল, তাত জোনাকী পৰুৱাৰ দল আহি ওলাল আৰু অত-তত জিলিকিবলৈ ধৰিলে। বনৰ সুগন্ধিৰে বতাহ বলিবলৈ ধৰিলে, নাৰিকলৰ গছ বিলাক হালি জালি লৰিবলৈ ধৰিলে, তাল গছ বিলাক থিয় হৈ আছিল আৰু এনেহেন লাগিছিল যেন সকলোকে চাই আছে। পানী পিয়া চৰাই লুকাই মাত লগাই আছিল, শিয়াল বিলাক নিজ ইচ্ছামতে ফুৰি আছিল, পোহৰ ওলাই আহিল আৰু তৰাবিলাক লুকাই গল, তৰংগ উঠিছিল পুখুৰীত আৰু তৰাবিলাক কবিৰ অন্তৰত জিলিকি আছিল। এতিয়া মই আশা কৰো যে তোমালোকে কবিতাটি ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া তোমালোকে পাঠ্যপুথিত উল্লেখ কৰা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰি হোৱাটছআপ যোগে গ্ৰুপত দিবা আৰু সেইবিলাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।